नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की तरफ बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। अर्जुन, टॉयलेट पेपर। अगला रैक ऑन योर लिफ्ट। जो अपने इरादों को हर जगह लेकर चलते हैं, मैं उनका फैन हूं। 10। जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने में कभी कोई कमी नहीं आने देते, मैं ले लूं, मैं उनका भी फैन हूं। Thank you. मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, GT रोड, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। সিটি মন্টেসরি স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের? আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেসরি স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাঝরিয়া, বানপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। समीर ऑटोमोबाइल्स, ऑथराइज्ड होंडा टू व्हीलर डीलरशिप। यहाँ हर खरीदारी पर ग्राहकों को मिलेगा 5 लीटर पेट्रोल, एक ISI हेलमेट, एश्योर्ड गिफ्ट ऑन एवरी परचेज तथा अट्रैक्टिव डिस्काउंट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। तो फिर देर किस बात की, अपने सपनों की उड़ान को गति प्रदान करने आज ही चले आइए ज्योति नगर आसनसोल, नियर वेबल IT पार्क, NH2 बाईपास। कॉन्टैक्ट नंबर 7318833013, 8617327062, 7001962185। समीर ऑटोमोबाइल्स। आसनसोल के शीतला इलाके में रहने वाली छवि दास की शादी तकरीबन 8 साल पहले झारखंड के रहने वाले शिवांकर दास के साथ हुई थी। दंपति के 2 बच्चे भी हैं। छवि के मायके वालों का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वालों ने उस पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, उसके साथ मारपीट की जाती थी। छवि की मां का आरोप है कि उनकी बेटी की सास, ननद और उनके दिवंगत ससुर भी उनकी बेटी पर अत्याचार करते थे। 19 तारीख को उनकी बेटी की सास ने उनकी बेटी को आग लगा दी। पीड़िता की मां ने बताया कि घटना की जानकारी उनकी बेटी की ससुराल वालों ने नहीं, बल्कि वहां रहने वाले उनके ससुराल वालों के रिश्तेदार से मिली। इसके बाद वो अपनी बेटी को आसनसोल ज़िला अस्पताल ले आए, जहां डॉक्टरों का कहना है
कि उसकी हालत बेहद गंभीर है। पीड़िता के परिवार का कहना है कि जो तकलीफ़ उनकी बेटी को हो रही है, इसके लिए उनके ससुराल वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। আমার যতদিন বিয়ে হয়েছে ততদিন থেকে আমার শাশুড়ি আমার উপর খুব অত্যাচার করে, সবসময় ঝগড়া মারামারি। অথচ ওর দুটা দিকেও আমাকে সঙ্গে ঝগড়া করায়। হ্যাঁ, ননদরা আসে, ননদরাও ঝগড়া করে, মারে, সবাই আমার সঙ্গে ঝগড়া করে, আমাকে কেউ ভালোবাসে না। আর সেই দিনকার ঘটনা হয়েছিল কারণ আমার শাশুড়ির থেকে। আমার শাশুড়ি প্রায় ঝগড়া করে আমার সঙ্গে, ঝগড়া করে। সেদিনকেও ঝগড়া হয়েছিল আমাদের শাশুড়ি বয়ে। তা আমার স্বামী রাগে বলছে, তোরা ডেলি ঝগড়া করবি, ঠিক আছে তোরা ঝগড়া কর। আমি চললুম মরতে। তা আমার স্বামীর সঙ্গে আমি দৌড়ে গেলাম, আমার স্বামীকে ধরে নিয়ে এলাম। আমার শাশুড়ি বলছে, তুই মরে গেলে আমার বেটার আবার বিয়ে দিব, কেরোসিন তেল নিয়ে তুই মরবি তো মর, নাইলে আমি ঢেলে মেরে দেবো। আমার শাশুড়ি বলেছে। আমার ননদকেও জ্বালায়, অমৃতও ঝগড়া করে, আসে তো লক্ষ্মীও ঝগড়া করে, জ্ঞানীও ঝগড়া করে, সবাই আসে আমার সঙ্গে, সবাই ঝগড়া করে। আমার ভাসুরের নাম দাদাচরণ, ও প্রায় ঝগড়া করে। আমার স্বামী যদি কিছু বলতে চায় তো ওকে মারধর অনেকবার করেছে, অনেকবার মারাধরা করেছে। আমি ওই জন্যে আমার এই অবস্থা হলো আজকে। আমাদের দুজনকেই জ্বালায়, আর সবাই জ্বালায়। আমার শাশুড়ি থেকে আমার ভাসুরকে, আমার ননদ দিকে আর অমৃতকে আমি ছাড়ব না, সবাইকে আমি আর আশা করবো। কেউ যদি পাশের লোক বলতে চেয়েছে তো তাকে বলছে আমার শাশুড়ি, ছোঁড়া বেরো আমার ঘর থেকে, বলছে তোদের যাতে অত লাগছে তোরা নিন চলছে রাখা, এরকম বলছে আমার শাশুড়ি। আর দিন রাত মদ খেয়ে পুরো ড্রিঙ্ক হয়ে থাকে। ঘটনাটা কি হয়েছিল আপনার মেয়ের সাথে? ঘটনাটা হয়েছিল স্যার যে মেয়ে জামাই দুজনে বাড়িতে ছিল, ছোট দুটো বাচ্চাও আছে। 1 বছরের একটি বাচ্চা আছে, একটি 2 বছরের 5 বছরের বাচ্চা আছে, দুটো বাচ্চা আছে। জামাই, এটা বলুন আপনার মেয়ের নাম কি? আমার মেয়ের নাম ছবি দাস। আপনারা কোথায় থাকেন? আমরা শীতলায় থাকি। মেয়ের বিয়ে দিয়েছি ঝাড়খণ্ড। কবে বিয়ে দিয়েছেন? 8 বছর হয়ে গেল। আচ্ছা, হ্যাঁ। জামাইয়ের নাম কি? জামাইয়ের নাম শিবঙ্কর দাস। আচ্ছা, তো এখন ঘটনাটা কি হয়েছে? ঘটনাটা হয়েছে যে প্রায় আমার মেয়েকে সবাই ওরা অত্যাচার করে। 3টে ঠাকুরজি আছে, ঠাকুরজিরাও, আমার শাশুড়ি আছে, শাশুড়িও, যে শ্বশুর ছিল শ্বশুরটাও ডেট হয়ে গেছে, শ্বশুরও অত্যাচার করতো। অত্যাচার আমার মেয়ের সাথে করতে করতে আমাদের সাথে অনেকবার অত্যাচার করেছে, কি বলতো? আমাদের চোখের সামনে। তোমার মেয়েকে আমাদের পছন্দ নাই, তোমার মেয়েকে আমাদের পছন্দ। আমরা বলতাম বারবার যে ঠিক আছে, তাহলে আমার মেয়েকে যদি পছন্দ নাই তাহলে তোমরা ডিভোর্স দিয়ে দাও, আর মেয়েকে আমার বাড়িতে রাখবো। আমরা দাঁড়িয়ে থেকে গার্জেনটা বিয়ে দিয়েছি, দেখাশুনো করে বিয়ে হয়েছে সব। হ্যাঁ, দেখাশুনো করে বিয়ে হয়েছে। ওরা এতদিন তখন থেকেই বলে যে আমাদের কোনো পছন্দ নাই, তোমার মেয়েকে পছন্দ নাই। তাই দুটো বাচ্চা হলো কি করে তোমাদের বাড়িতে। জামাইও তাই সেম, মায়ের কথা শুনে, বোনের কথা শুনে মারধর করে। জামাইও মারধর করে। ও শাশুড়ি। এটা কবে হয়েছে? এটা হয়েছে 19 তারিখে। হ্যাঁ, রাত 8:30টার সময় হয়েছে। হ্যাঁ। তো আপনারা কি করে জানতে পারলেন যে আপনার মেয়েকে আগুন লাগিয়েছে? ওদের খুড়শ্বশুরের ছেলে আছে পাড়ায়, মনে করো ওরা যে বাঁচিয়েছে মেয়েকে, আর ওরাই আমাকে ফোন করেছিল। ওদের বাড়ির লোক কেউ আমাদেরকে ফোন করে নাই, ওদের বাড়ির লোক ফোন করে নাই। আমরা চাইছি যে আমার মেয়ে যেরকম শাস্তি পেয়েছে তার ডাবল যেন ওরা শাস্তি পায়। আমি ওদের শাস্তি চাই। আমার মেয়েকে এইভাবে জ্বালাই মাইলো, কত কষ্ট পেয়েছে আমার মেয়ে এখনো পর্যন্ত। এখন গোটা শরীর আমার মেয়ে জ্বালাই নিচ্ছে, গোটা শরীর পুড়ে গেছে। মেয়ে ছেলেগুলো আমার বাড়িতে আছে। আমার বাড়িতে আছে। হ্যাঁ, শীতলাতে আছে। এত যে পুড়াইছে যে চোখে দেখা যাচ্ছে নাই গো, এত গোটা শরীর, মুখ কান সব পুড়ে একদম, চুল টুল পুড়ে গোটাই একদম চিপকে গেছে মাথা পর্যন্ত। হ্যাঁ, ছবি দাস। আচ্ছা, আর আপনার নাম?
আমার নাম কল্পনা রুই দাস। কোথায় থাকেন আপনারা? আমি শীতলাই থাকি। আপনার নাম? আপনি কে হন? আমি ওনার পিতা। আচ্ছা, তো ওই যে বিয়ে মারার কথা যে বললেন উনি, তো এটা কবেকার ঘটনা? ওইটা 19 তারিখে। 19 তারিখে না? 19 তারিখে। 19 তারিখে। এখন আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি আমার মেয়েকে যে শাস্তি দিয়েছে ওর থেকে ডবল শাস্তি চাই। अब जबकि लोकसभा चुनाव को ज़्यादा दिन दूर नहीं है और टीएमसी की तरफ से आसनसोल लोकसभा केंद्र के लिए एक बार फिर से शत्रुघ्न सिन्हा के नाम की घोषणा कर दी गई है, आसनसोल में टीएमसी की तरफ से चुनावी हलचल शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में आज आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा मेयर विधानोपाध्याय से मिलने नगर निगम पहुंची। इन दोनों के बीच आसनसोल के विकास को लेकर काफ़ी देर तक बातचीत हुई। इस मौके पर यहाँ डिप्टी मेयर वसीमुल हक, MMIC गुरदास चटर्जी तथा नगर निगम के अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। खैर हम तो उनको मिलने आए थे, लेकिन अच्छा लगा कि बातें काम की भी हो गई बहुत कुछ। और अब जब इलेक्शन का टाइम है तो ज़रूरी है कि हम अभी से ही प्रेपरेशंस वगैरह सब करें और किसी भी चीज़ में हम पीछे नहीं रहें। तो क्योंकि सिन्हा साहब ने तो बहुत काम किया है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर आसनसोल के बने हैं MP, तो इसलिए काम हमें बहुत अच्छी तरह से करना है और जीत के आना है। यहाँ पे मेयर साहब ने क्या क्या बोला, क्या काम के लिए किस किस जगह पे और भी करना था या करना है? हाँ, करना था और करना है, बहुत कुछ किया है सर ने, सिन्हा साहब ने बहुत कुछ काम किया है यहाँ पर। मुझे लगता है कि किसी भी MP ने आसनसोल के लिए इतना नहीं किया होगा जितना उन्होंने किया है। हाँ, लेकिन आगे जब आएंगे, जीत के जब आएंगे तो और काम होगा और किसी भी चीज़ में पीछे रहने वालों में से वो नहीं है और मुझे उम्मीद है। বিষয় না, অনেক দিন মানে ভাবির সাথে আমাদের মানে নিজের বাড়ির লোক যেমন ঠিক সেরকম আমাদের রিলেশনশিপ হয়ে গেছে। এবারে ভাবি এখানে এসেছিলেন, রানিং আসানসোলে ঢুকেছিলেন, তো কর্পোরেশনে ঢুকে পড়েছিলেন, তো দেখা করলাম, খুব ভালো লাগলো। এবং যেহেতু দাদা MP নির্বাচন আবার দাঁড়িয়েছেন, তো ভোটের নিয়েও কথাবার্তা হলো এবং আমরা যে সব সময় আছি এবং সাথে থাকবো, দাদাকে যে কোনো উপায়ে জেতাতে হবে আমাদেরকে। এবং এলাকায় যেভাবে উন্নয়ন করেছে এই 1.5 বছর 15 বছরে প্রচুর টাকার কাজ করেছেন এবং এত ভালো মনের মানুষ একজন যে যেই গেছে ওনার কাছে উনি কিন্তু কথা বলেছেন, তার কাজ করার চেষ্টা করেছেন। এবং মানে প্রথমত মানুষ ভেবেছিল যে শত্রুঘ্ন সিনহা জিতলে পরে হয়তো এলাকায় ঢুকবেন না, কিন্তু এখন মানুষের মনটা বুঝে গেছে, তারা বুঝতে পেরেছে যে প্রতি মাসে প্রায় 15 দিন 2 বার থেকে 3 বার আসানসোলে এসছেন, বিভিন্ন এলাকায় গেছে, প্রোগ্রামে অনুষ্ঠানে গেছেন। সে যেটা যে কোনো পরব হোক, যে কোনো উৎসব হোক, যে কোনো অনুষ্ঠান হোক, উনি এসছেন, সবার সাথে দেখা করেছেন। তাই আমি আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে আসানসোলবাসীর কাছে অনুরোধ করব, এত সুন্দর একজন মানুষকে পেয়েছি, যে মানে আপনারা আশীর্বাদ দিন, আমরা সাথে রয়েছি, আমরা সবসময় সাথে আছি আপনাদের। তা দাদাকে জেতান এবং আসানসোলের আগামী দিনে যে উন্নয়নগুলো দাঁড়িয়ে আছে সেগুলো যাতে করাতে পারি আমরা। मेयर विधानोपाध्याय के नेतृत्व में आज आसनसोल नगर निगम के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने जुबली मोड़ इलाके का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल में नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी तथा नगर निगम के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस बारे में पत्रकारों से बात करते हुए मेयर ने कहा कि आसनसोल नगर निगम द्वारा जुबली मोड़, कल्ला मोड़, नीघा मोड़ सहित विभिन्न ऐसे मोड़ पर पब्लिक शौचालय बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रोटरी क्लब की तरफ से जुबली मोड़ पर एक पब्लिक शौचालय बनाने का प्रस्ताव आया था, आज उसी का निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही आसनसोल नगर निगम द्वारा जुबली मोड़ पर एक अस्पताल बनाने के बारे में भी सोचा जा रहा है। इसके लिए आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण से ज़मीन मांगी गई है। प्राथमिक रूप से प्रस्ताव कोलकाता भेजा भी गया है और उन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्द ज़मीन की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि आसनसोल नगर निगम द्वारा इस अस्पताल को चलाया जाएगा और शायद ये पूरे प्रदेश में ऐसा पहला अस्पताल होगा जिसे कोई
नगर निगम द्वारा संचालित किया जाए। জুবলি মোড় আজকে ভিজিট করেছেন, কি কি বিষয়? জুবলি মোড় গেছিলাম আমরা রোটারি ক্লাব অফ আসানসোল একটা টয়লেট করতে চাইছে, কমিউনিটি টয়লেট করতে যাচ্ছে, এবং ওটা আমরা অলরেডি প্রসেসে রেখেছিলাম। আমাদের জুবলি মোড়, কাল্লা মোড়, চরঙ্গি মোড়, নিঙ্গা মোড়, যেগুলো মোড়গুলো রয়েছে সেখানে প্রচুর মানুষের ভিড় হয়, সেখানে টয়লেট নেই। তো রোটারি ক্লাব আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব কাছে আবেদন করেছিলেন, জানিয়েছিলেন যে আমরা একটা করতে চাইছি। উনি আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। পাঠানোর পর আমরা জায়গাটা দেখে আমাকে গতকাল রাত্রে ফোন করেছিল, এবং আজ সকালে গিয়ে আমরা প্লেসটা দেখে তাদেরকে প্লেস দেখিয়ে দিয়েছি। হয়তো 2-4 দিনের মধ্যে কাজটা চালু করবে। তাছাড়া ওখানে একটা আমরা জুবলি মোড়ে আসানসোল কর্পোরেশন হসপিটাল, যে মানে খুব চিন্তাধারা রয়েছে, এবং সেটা প্রসেসও অলরেডি আমরা করেছি। আমরা জমির জন্য আড্ডাকে চিঠি দিয়েছিলাম লাস্ট 3 দিন আগে। আমাদের আড্ডার বোর্ড মিটিং হয়েছে, সেই বোর্ড মিটিংয়ে আমিও মেম্বার, এবং সেই বোর্ড মিটিংয়ে অলরেডি ওটা উঠার পর ওটাকে কিন্তু কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং মনে হয় আমরা খুব তাড়াতাড়ি জমিটা পেয়ে যাব। এবং ওই হসপিটালটা হলে, যেহেতু প্রাইভেট হসপিটালগুলো নিয়ে মানুষ মানে নাভিশ্বাস হয়ে উঠেছে। এখানে জেলা হাসপাতাল আমাদের রয়েছে, সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু এই জেলা হাসপাতালে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, আমাদের ঝাড়খণ্ড থেকে প্রচুর মানে ঢুকে যাচ্ছে, ফলে একটু অসুবিধা হচ্ছে। তো সেখানে যদি কর্পোরেশন আমরা চিন্তাধারা করেছি, পশ্চিমবঙ্গে মনে হয় না কোনো কোথাও কর্পোরেশনের হসপিটাল আছে কিনা। তো আমরা যদি আসানসোল কর্পোরেশন করে দিতে পারি, তো মনে হয় এটা একটা ভালো আমরা কাজ করতে পারবো মানুষের জন্য, এবং খুব কম রেটে এটা করব, খুব কম রেটে এটাকে করা হবে। জমিটা আমরা ঠিক জুবলি মোড়ের সামনে, যেখানে মানে মানুষ বাসে করে, বাড়ির থেকে বাসে চেপে চলে এলে রাস্তাতে নেমে গেলে হসপিটালে ঢুকে যাবে, কোনো অসুবিধা হসপিটাল। এখন জায়গাটা আমরা চেষ্টা করছি, জায়গাটা নেওয়ার পরে আমরা পিপিপি মডেলটাকে চালু করে দেবো খুব তাড়াতাড়ি। বলছি স্যার, ওই বিশ্ব বাংলা গেটও আমরা করব। মানে যখন আমরা মানুষকে বলেছি যে আমরা বিশ্ব বাংলা গেট আসানসোলে দেবো, আমরা নিশ্চিতভাবে দেব। এবং এটা একটু আমাদের কলকাতায় আমরা ভেটিং এর জন্য পাঠিয়েছি, এখনো পর্যন্ত আমাদের ভেটিং এ আসেনি। ওটা ভেটিং হয়ে এলে তারপর আমরা ফাইন্যান্সিয়াল একটু দেখে আমরা ওটা চালু করবো, এবং ওটা আসানসোলের মানে সুন্দর একটা জিনিস হবে, আসানসোলকে দারুণ লাগবে দেখতে ওটা। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit. हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया है आपके शहर आसनसोल में जॉय ई बाइक, सॉल्यूशन फॉर पोल्यूशन। जॉय ई बाइक now get iconic brand with modern power for greener tomorrow। जॉय ई बाइक की हर खरीदारी पर पाइए 5000 रुपए के गिफ्ट वाउचर। जॉय ई बाइक में पाइए एक बार चार्जिंग पर 130 किलोमीटर की माइलेज, बैटरी पर 3 साल तथा मोटर पर 1 साल की गारंटी, गवर्नमेंट RTO रजिस्टर्ड। इसके अलावा और भी तमाम ऐसे मॉडर्न फीचर्स जो जॉय ई बाइक को बनाते हैं भारत की जॉय। तो फिर देर किस बात की, बुक नाउ। हमारा पता समीरन रॉय रोड, गोधुली रोड, ऑपोजिट SBI बाजार ब्रांच, आसनसोल। मोबाइल नंबर 7001367426 एंड 0341355614। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर जॉय ई बाइक की हर खरीदारी पर पाइए अतिरिक्त
2,000 रुपए का डिस्काउंट। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना। डेकोर वॉलपेपर। आज धेमो में 58 नंबर वार्ड बूथ नंबर 120 के शाह मोहल्ला में एक रोड के कार्य का उद्घाटन हुआ। इस मोहल्ले में बहुत ही गरीब तबके के लोग रहते हैं। यहाँ के लोगों की बहुत दिनों से मांग थी कि यहाँ इस रास्ते का निर्माण किया जाए। वार्ड पार्षद संजय नोनिया ने लोगों की इस मांग को मेयर विधान उपाध्याय तक पहुँचाया। मेयर विधान उपाध्याय ने पार्षद संजय नोनिया के अनुरोध को स्वीकार करते हुए इस रास्ते की अनुमति दी। आज इस रास्ते के कार्य का उद्घाटन से सभी स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, मेयर विधान उपाध्याय, वार्ड अध्यक्ष रोहित नोनिया को धन्यवाद दिया। सभी ने पार्षद संजय नोनिया को भी खास तौर पर धन्यवाद दिया। इस कार्यक्रम में जितेंद्र नोनिया, नूरुल शेख, बबुआ यादव, अरविंद राम, नूर हसन खान सहित तमाम स्थानीय निवासी मौजूद थे। आसनसोल कॉरपोरेशन के वार्ड 58 में बूथ नंबर 120 में आज एक रोड ओपनिंग का उद्घाटन किया गया। ये रोड ओपनिंग जो हुआ है वो शाह मोहल्ला, एक गरीब तबके के लोग यहाँ पर रहते हैं। संजय बाबू से हम लोग, यहाँ के जनता, यहाँ के मोहल्ले के वासी बहुत दिनों से उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे रोड के लिए। संजय बाबू ने प्रयास करके मेयर साहब के पास बात रखे, उनसे बोले कि इस तरीक़ा से लोग वहाँ पर रहते हैं, आप एक रोड का दीजिए। तो मेयर साहब के द्वारा एक रोड जो शाह मोहल्ला में आज उद्घाटन हुआ है, संजय बाबू को उपहार में दिए हैं। और संजय बाबू आज रोड ओपनिंग किए हैं सभी वासियों को लेकर के, जिसमें हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे दीदी ममता दीदी को, हमारे अभिषेक बनर्जी को, संजय बाबू को, मेयर साहब को, हमारे रोहित भैया को, हमारे वार्ड के जितने भी लोग हैं सभी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। कुछ दिन पहले संदेश खाली जाने के क्रम में राज्य के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने एक सेवारत IPS सिख पुलिस अधिकारी को खालिस्तानी कहकर अपमानित किया था, जिसके बाद राज्य के सिख समुदाय के लोगों ने विरोध में हुंकार भरी थी। वे शुभेंदु अधिकारी से तत्काल माफ़ी की मांग कर रहे हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए विभिन्न पुलिस स्टेशनों में ज्ञापन सौंप रहे हैं। उसी क्रम में आज रूपनारायणपुर गुरु नानक गुरुद्वारा सिंह सभा की तरफ से सालानपुर थाना अंतर्गत रूपनारायणपुर फाड़ी की चौकी प्रभारी नसरीन सुल्ताना को ज्ञापन सौंपा गया। रूपनारायणपुर गुरुद्वारे के मुख्य सेवक जगजीत सिंह ने कहा, संदेश खाली में कार्यरत सिख IPS अधिकारी को खालिस्तानी कहकर अपमानित किया गया। इसके लिए आज रूपनारायणपुर फाड़ी में ज्ञापन सौंपा गया ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। কর্মসূচি রূপমপুর গুরুদ্বারা শিখ সংঘের আমরা আজকে ডেপুটেশন দিয়েছি, যেটা আমাদের সন্দেশখালী 24 পরগনাতে, যেটা শুভেন্দু অধিকারী আর অগ্নিমিত্র পাল বিজেপি লিডাররা, যারা আমাদের শিখ IPS অফিসার জসপ্রীত সিং 2016 ব্যাচের, তাকে বলেছিল খালিস্তানি পাগড়ি দেখে, যখন উনি গেছেন কথা বলতে ওখানে ভিড়ের মধ্যে, তখন ওনাকে খালিস্তানি বলে পরিচয় দিয়ে ওনাকে যেটা ধাক্কাধাক্কি করা হয়, সেই অপমানের জন্য, যেটা আমাদের পাগড়ির অপমান যেটা করলো এই বিজেপি লিডার্সরা, তারই বিরুদ্ধে আমরা এখানে ডেমনস্ট্রেশন দিতে এসছি, ডেপুটেশন আমাদের রূপমপুর ICর কাছে, তাকে ওই শুভেন্দু অধিকারী, অগ্নিমিত্র পাল তাদের বিরুদ্ধে যেন এফআইআর করা হোক। যেটা কারণ এটা পাগড়ি আমাদের একটা ধর্ম, আমাদের একটা আইডেন্টিফিকেশন আমাদের কমিউনিটি, তাহার একটা অপমান করা এদের কোনো অধিকার নেই। যে সর্দারজি যারা পাঞ্জাবির মাথায় পাগড়ি নিয়ে দেশের জন্য এত তো কুরবানি, এত তো স্যাক্রিফাইস দেশের স্বাধীনতা থেকে নিয়ে এখন অব্দি করছে, কিষানকে নিয়ে দেখে নিন কী হচ্ছে হরিয়ানা, পাঞ্জাব, আমাদের বর্ডারগুলোতে, শম্ভু বর্ডারগুলো, ওই জিনিসটাই বেঙ্গলে এরা বিজেপিরা করতে আছে। আমরা কারো বিরুদ্ধে পার্সোনালি নেই, কি আমরা CPM বিরুদ্ধে আছি বা বিজেপির আগেস্টে আছি, আমরা কারো ফেভারে বলছি, কিন্তু এটা আমাদের সামাজিক একটা অপমান, যেটা শুভেন্দু আর এই অগ্নিমিত্র পাল করলো আন্ডার দ্য ব্যানার অফ বিজেপি। এটাই আমাদের জন্য আমরা ডেপুটেশন দিয়েছি। এটা এখন এরা ডিসকাস করবে কমিশনার অফিসে, কি এর এগেনস্টে এফআইআর কীভাবে লঞ্চ হবে বা আগে কি প্রসেস হবে, কীভাবে হবে। আপনার নাম? আমার নাম সর্দার জগজিৎ সিং, আমি মুখ্য সেবাদার রূপমপুর গুরুদ্বারা সিং সভা।
तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल পৌরসভা শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুक्त করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।